siya sa bughat ang gamot ani Gamot. o tambal pod siya sa bayuok ang kining iyang dahon. O mga guys, mo ni siya ang kipi-kipi. Sumala sa akong gi-vlog kaniadto no. Mo ni siya ang makahiya no kung imo siyang hawira no. Mo kuan siya, mo piyong siya. Sumala sa akong gi-vlog nga ang kipi-kipi mo itambal sa bughat no. Bughat mo ni siya ang latan ang mga kuan ani. Pito ka klase nga gamot latan nimo siya para tambal sa bughat no. Number 1 siya nga tambal sa bughat pero naa siya mga gamot o ang gamot ani. Unya grabe siya nga tambal no ang kipi-kipi. Ya sumala pod sa karon nga kuan dili lang kay tambal sa bughat niya ang kipi-kipi no. Ang iyang dahon ani gawas nga ang gamot tambal sa bughat. Ang iyang dahon ani mga guys no, iyang dahon ani mo say kuhaon ning mga dahon ani kusuk-kusuhon ni sag maayo, daghanon ni mog dahon. No, pwede ni sa dukdukon og maayo hantud malata, no? Hantud malata no, daghanon gid mog dahon gyud, dukdukon nimo siya maayo. Ug katong grabe na kay nga bayuok kan didako na gyud maayo no. Dukdukon siya pag malata na siya, pwede siya ihampol dia sa imong bayuok. O grabe sa kabugnaw gyud, mura siya ice. Bugnaw siya? Bugnaw kayo. Mo ni siya tambal ni siya sa bughat ang gamot ani. Gamot. O tambal pod siya sa bayuok ang kining iyang dahon. Mga dahon niya. Gawas sa Tagalog pa makahiya bang ngala na ba? O makahiya. Gawas nga tambal siya sa bayuok, tambal siya sa bughat sa mga babae nga labi na sa mga babae. Ang iya sang gamot ani makatambal gyapon sa kanang gipang almoranas nga mga tao. Silbi mo siya hinubig kay katong almoranas magkuan man kadto magdukdok ka magsunog ka og kanang buungon dayon pagkahuman imong ipilit diri sa imong sampot no nga makakaya nimong kainit dayon dili pug ka maulian kung wala ning kipi-kipi nga gamot sa kipi-kipi pito ka gamot then imong gilaga 3 ka baso then gipa kuan na patuhop nimo sa mga 30 minutos ang pagkuan buhaton nimo katulos sa kaadlaw no ang katong tambal sa muranas dili pod magsilbi ug wala ning kipi-kipi nga imong itulak mo imong hinubig gawas nga gibutangan nimo buongon nga kuan ang imong sampot no buongon nga gihawb nya ipahayang ang katong panit gyud mismo mo ipilit dia dayon mag-inom gyapon ka aning kipi-kipi pito ka klase pito ka punuan nga gamot para maulian ka sa muranas tambal sa muranas tambal sa bughat kaning iyang kuan mga gamot ug ang iyang dahon tambal sad sa bayuok o grabe siya katambal sa bayuok kay ngano antibacterial siya unsa siya nga klase nga gihimo sa Ginoo nganong nahimo siya nga usa katambal na diskubrihan gapon ni sa mga makinaadmanon nga mga katiguangan kaniadto magpasalamat ag dako nila no nga sa ilang pagdiskubre adunay nakasunod ug adunay nakahatag og impormasyon. Kini si Richard Gomez, salamat sa inyong pag-support sa akong FB page. Thank you. Mo ni ang kipi-kipi oh sa mga kwan viewers oh. Atong ibalik ning kanaka.